team is banning. Oy, Ariel, what's up, Ariel? Nako, maghanap ka sa comment section, Ariel. Madaming mga mamaw dyan. Maghanap ka ng ka-1v1 dyan sa baba, Che. Madaming mga magagaling dyan, pre. Macha-challenge ka. Sed, what's up, Sed? Idol mo ba si Sed, ano, Choy? Sed na Johnson Gods? Jan Prex, bungal! Hayabutaw! Ay, wala mo na Hayabutaw din, no? The enemy is taken. 葬式での飾りにしかならん。Ala, kuha kari-kari para walay kuan. Walay tagalatan og kunat. Yoy mo ina, what's up, Yoy? Hi. Hi. Chi! 61 wins, 44 losses. Ay. Sorry, di pala ako nakashow. Shout out kay Dave Casimiro from Kidapawan. What's up, Choy? Normally. Bunali pare. Your team is picking. Kaya mukat yan. Kaya mukat. Kawawa na kasi si Buds eh. Lugmok na, kaya binuff daw ni Munton. Pero ang problema, nawala yung unlistan. Ano na kaya passive ni Badang, Joy? Kung walang unlistan, min, kung hindi na stun yung passive ni Badang, ano na yung mangyayari, pre? Ay, baka ano? Tinanggal ba yung tadyak? Tinanggal ba tadyak ni Badang? Wala, naka-rotation ako, Choy. Naka-rotation emblem ako, pre. XP ka, ano? Ronald. Squad goals, manining kalaban, pare. Naka-rotation emblem ako, di ko napalitan. XP ka, ano, Ronald? 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Fast clear. Ah, sige. Ay, suga sa Roger diri oy. Tapang na Roger ah. Apa isa oh. Uy, tapang talaga oh.
Kani, bulhog na ni Kaspa, choy! Nako! Impas ang tinapok. Pikpika, pikpika. Di baling mamatay ko. Importante, patay ka. Rafael Olino, what's up, choy? Ganyan yung buhay ng ano eh. Ganyan yung buhay ng rotation, choy. Di baling mamatay. Importante, mamatay din yung kalaban. Gather at the turtle. Coming. Slain the turtle. Dah! Roger! Bagsak Roger par. Ika ring alien, unahin nyo alien. May assist na ako. Ara, bughang Kaspa. Paksengo. Bumalik ka dyan sa pader, ha? Huwag nyo subukan, ha? Rotation badang ni. Back has been slain. The backup is coming. 1, 2, 3. Vacuum. Sayang, di na vacuum. Nagpa-stack ako ng ano? Pa-stack ako ng passive. Ally has been slain. Nana HP yun, pero puputok tong kamao ko par. Up! Nag-assist. Kalma, up. Boga! Machine gun blow! Putok! Ano? Pasukin natin, Ken. Wala makakatakas. Putok! Suga badang eh. Kuyapan. Randy Pizania, Rex Chavez. What's up, Rex? Kilawa Plane, may bungkag. Wala na nga passive si Badang eh. Pero sige lang, Choy. Okay lang yun. James Oligarde, what's up, pare? Ano ha? Papalag kayo. Badang for the set! Pugset! Putok! Pagin ni putok ang ugat, oh! Pagin ni butong ugat. Anga sa akong perisiroy. Lani, sulod ang taka gato, chacha! Wani sulod sa portal si Ronald Bay. Gwapuha, gini mo Ronald, oy. May baktas na lang yun sa padulong mid lane. Jepoy bungal. Sukol ba pak 1 2 Ken na backup Ken. Kalmahi Ken kay bugak lagi ng abil. Kani kay marag isog kining mananapan ba? Ay! Nako! Patay pagkalamia! Buak ng abil! Ano? Pid-pid sa padir pa na wala silbi! Puto! Ano? Ikaw in-invision! Kung yung mananap sa timan, man nakaha, ano? Di ka talaga lalabas dyan. Lumabas sa kanina pa man lumabas. Putok! Nice ka, Jane! Sukos, bandangay. Sukos mo mananapa mo, ha? Aray. Basag na nakin. Sa sipa latakin. Kini sa kasi di pala tatangkin. Buak na nikin. Sa kasipa. Buak na gina. Lang joyab. Pektosan sa mga ngabil na ning mananapan eh. Uwi na si Badang pre. Uwi na. Kalma. Turtle tayo ngayon, turtle. Pangit ang tipi ko, walang lemoy.
Coming, 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 coming. Oh, hindi nakuha ni tatay. Charge. Kalmahe, pare. Baba na, Ronald, baba na. Pakay! Bullseye! Bullseye! Ano? Papalagi sa akin. Yung bullseye. Ronald, baba na! Rescue is coming! Rescue is coming, no problem. I'm here. I'm here. Bugha. Sino kao? Hala, sorry, tinulak ko. Hala, ang tapang nito ah. Ang tapang nyo ah! Sige, sukon! Malulog! Sukon. Panukol mo. Kay dako na kay-stack akong persier. Way daghan sa akong kumo. Daghan po akong kumo. Ginulay ang munggo. Sukol mong bad, zumbagay. Mas madami kamao ko kaysa kalaban. 5 lang kalaban sa akin, madaming kamao eh. Request backup. Our turret is under attack. Ano, gusto mo masaktan? Gather up the Lord. Papap! Putok. Op, kalmahe. Papasok, may papasok. Patay na mo, Joy. Wala na kayong kalalagyan. Itong alien invasion, Joy, nahin nyo. Anga sa alien, oy. Sumbag. Gawas dia, Joy. Gawas dia, wakay pulos. Gawas dia, wakay pulos. Sabi ko na sa inyo, Marlon talaga malas. Sorry. Kinuha ko pa yung merienda. Buti na lang, fast hand ako. Buti na lang, fast hand ako, pre. May merienda kasi. Buti, fast hand. Fast hand, Joy, oy. Ano tayo, Joy? Persier. Ay, hindi, si Albert. May kinuha pa ako, eh. Tara, Jane! Let's go and fly away! Kuwati ka, Jane. Wala na. Dito si Bunal Chip, oh. Bunal Chip! Putok. Kel Adiva, what's up, Kel? Ang tapang mo talaga, no? Mag-initiate ng call, no? Mara, sagngatan ng kumo. Sagngatan ng kumo, Joy. Patay na po mo, Joy. Wala na gani. Minyak na gani. Wala na, minyak na si Joy. Nga ni Joy. Oy, minyak na. Mau gini. Mau na gini, Joy. Mau na gini kitak na. Lain na, no MVP si Joy B. Lain na sa rotation ninyo, Joy. Oy, report nyo rotation, min. Masyadong masakit. Report rotation, guys. Masyadong masakit si Bads.
61 stock per 0. Bugha na niya itlog ron. 誰でも命を輝かせることができる。誰でも このクロス、俺が尊敬する英雄の刀だ。 Ult is not ready. Ult is not ready. Hop! Yaman ni popcorn! Bullseye! Di baling mamatay siya. Importante naka-record ka ng 11 kills. Bugha. O, wala nang sasaw dyan. Wala nang alien. Kuya pa ng alien ba eh. Go guys! Nagpataka na pag ace-ace ni si... Boom! Alam! Ah! Purot dito HP sa carry ba eh. Yung puno pa HP ng carry, tapos pag lipad ng gatot, wala na. Naubos agad. Report si Choi guys, sobrang lakas. Sobrang lakas ng putok. Wala na, GG na yun guys. Hey! 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 Nga ni Choi, oy, no fear. Shut down. Your team destroyed the turret. Whom shall I fear? Bye-bye, joke lang. Joke lang, joke lang. Ay, mukha eh. Ganina ram ako naglugod-lugod sa bato. Ay! Magay gabag. Wadi ka cast bay. Soy pauban ko, di ko ka pre-hit. Nga gintoy, oy nanawag nagbida bay. Ala, boy bagdok! Bagdok! Pak! Boy bagdok! Boy bagdok! Bagdok eh! Bagdok ina! Pak! 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 Ayun, ace. Pang patay si Chard. Grabe si Chard talaga. Martyr talaga si Chard para sa kanyang misis. Di baling mamatay, Chard. Importante buhay ang misis mo. Ang mga bida dapat talaga nagpapaubaya. Patay na pre-hit skin to. The end is coming. Wala na ay. Di rin ang tamanumbags ko. Numbag na lang tagpadir ni. Numbag na tagpadir. Victory. Wala na eh. Wala na kalalagyan ng sakit ng kamao ko. Doon na lang sa pader. Therefore, I conclude guys, malas si Marlon. Marlon talaga malas oh. O, diba? Sunod-sunod na panalo namin. O, hindi ako MVP. Oy, sino MVP? Jane MVP boy. Lain na, oy. Why not me? Yung ko MVP dun? Nga ni Bagang, oy. Pakyas. Di tayo MVP guys. 6-4-4. Bunal. Lista na natin yun. Meron na naman tayong content, pero hindi pa ako nakapag-edit. Ang dami kong backlog. Dami kong backlog, Joy. Dami ko pang i-editin. Wala akong time eh. Power! Ay, merienda muna tayo guys. Meron pala tayo. Dinalan tayo ni Misha sa merienda, pre. Yun yung kanina, yung malapit mamatay si Buds. Pero nakatakbo pa rin. English pagkaon, Lord. Pagkain ko pala, Choy. Merienda natin is kamote and
bread with ano, margarine? With ano, Alaska condense. With Alaska condense. Rotation ra ko, guys. Expira ka ano? Please ban. Hindi, check natin. Check ko kung mythic. Sino nag-mythic na? Mythic ka na, Kintoy? Nga, Kintoy. Ay, nasa mundo ng mga halimaw. Nasa mundo na po tayo ng mga halimaw. Marlon talaga. Therefore, we conclude. Mahala si Marlon, guys. Is banning. Hylos, ban. Hylos. Oh, sarap nun. Kamote. The enemy is picking. Bread na may condense with with margarine. 私と一緒に夢の世界に行きましょう。 Hala, naglag. Patay, naglag. Restart mo na ako, guys. Naglag. Naglag, eh. Hopefully, badang mapik yun. Mananap. Naglag. Yun lang. Nagkain lang ako, may naglag na. Eh. Kumain lang ako, naglag na. Kain, guys. Zilong ko? Zilong ko, Ken? Ay. Kahit anong hero, pwede. Hindi ako na HP. Kaya ko yan. Basic. Nag-lag ba eh? Hang pala, hang. Tagal ang loading. Ay, kaya rin akin. Basic ang Tresla, basic. Ang tagal. Badang malagi! Badang malagi ni! Gusto ko yan, dirot! Kaya, maganda yan! Badang malagi! Buhangan ninyo eh. Basic lang tong XP pre! Basic ng XP pre, dirot! Kaya ako, dirot! Magdasal ka na. Jero Barambien, what's up, Choy? Kaya ko na to. Huwag nyo na akong dalawin dito. Kaya ko na yung dirot. Pangalan pala ng dirot to. Mura grade 11. Nalagyan ko ba ng score kanina? Ah, 62, nalagyan ko na. Pangalan pala ng dirot, pang grade 11. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches. Tingnan nyo guys kung paano natin lugmo kwentong dirot. Joke lang. Malakas din yan eh, immortal na. もう見せてやる Request backup. Request backup. セイントのみんな Nagunsa man yung dirot dre, nagnindag balot.
Ginusto mo yan, sabay putok. Papa Dirot. Hindi na lumaban si Dirot dito, par. Tingin si Papa Dirot, pre. Halika, Papa Dirot. Petrify ba to? Patay kasi! Nga nung naman kasi sinubukan, pre! Basic! Ano ba yan, Dirot, ay? Albert Balikwat, may bungkag, Joy. 1, 2, 3, 4. Nga, Papa Dirot, ay. Higagad sa sahig. Papa Dirot. Kala niya kasi kukunin ko yung Krabby Patty. Nag-stack! Nag-stack lang tayo na passive. Bughan ang lagay ron. Kumusta ang lagay mo? Pre, dito ka dumaan. Dito, pre, huwag ka matakot. Boy! Uy. Itripay, rang gwapo. Uy! Kanado ko, Choy. Kakaon ka. Gaya. Apat sila, pre, apat. Napantuhugan na tanan. Habula, pusundang ni mo, Chardoy. Nga ni Chardoy, habulog sundang. Putok. Putok! Wag na matay, way. Bomb! Lain na sa backup ni Papa Ronaldo, Papa Ronald. After ng mabuhay ni Dirot, Joy, papakainin ulit natin ng kamao. Papa Dirot! Kumusta buhay-buhay? Umuwi ka na dun! Umuwi ka na dun, Papa Dirot! Kakabuhay mo pa lang, higa ka na naman sa sahig. Consumption si Papa Dirot. Papa Dirot, asan ka na, Papa? Papa Dirot. Hop! Saan pupunta? Saan pupunta? Saan pupunta, sir? Palawi yan, sir! Bugha. Okay na, Dirot. Makakaraos ka din sa buhay mo. Ginawang pataba. Papa Dirot, where are you? Papa Dirot! Nagkita na naman landas natin. Kayo, sir! Maluoy mo, sir! Huwag ako, sir! Palagnip! 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 Kana, Chard! Kana, sundangan ng mga lubot! Bugbog. Kulata na Dirot, pangalan pala ng IGN pala ng Dirot, Kalil 09. Dapat maganda sa pangalan mo, malaki, big letter, caps lock ang K. Tapos yung the range ng mga letra dapat naka lowercase. Tapos lagyan mo ng 09, di ba? Para at least matatakot tayo sa kalaban, diba? Kaso ganito yung IGN niya, pre, hayag na. Hindi pa to last gen niya, matagal pa tayong lalaro. Luyas Dirot, guys, ginawa ng fertilizer. Papa Dirot. Dito tayo, pre, pupunta yan dito. Papa Dirot. As Papa. Ang layo ng yung inikot mo, pre. Ang layo ng inikot.
Di talaga, ayaw talaga lumabas, oh. Papa Dirot. Ayaw talaga lumabas ni Papa Dirot, pre. Papa Dirot! Ayaw talaga lumabas, pre. Ay, dito ka, lumabas ka dun sa story, pre. Ah! Yati! Sumubra! Ay, sumubra, yabag. Kaya nga, eh. Okay na yan, Papa Dirot. Okay lang yan, okay lang yan. Nangiya naman, sumubra. Mali tayo ng, ano, pre, tansya. Di, nasa mythic kami, pre. Nasa mythic grading kami. Papa Dirot. Ba't ayaw mo pumalag sa akin, Papa Dirot? Ala! Kinain ako ng kampon! Ulamin.